Ang pulong sa Dios mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi-Frilibricum Church ubos sa pagpasiugda sa Mungkado Equi-Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni Tulumanon. Ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong gabi, mayong buntag, mayong hapon sa tanan natong minahal nga tigpaminaw o tigtanaw sa atong ministry, broadcasting ministry sa Mungkado EFB. Sa dili pa kita mo pa rin mga igsoon, shoot out sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga church branches sa EPWR, sa shout out na ko ang EPWR Church branch diya sa Lower Maslob, Barangay Santo Niño, Babac Island Garden City of Samal. Pinanguluhan sa atong mapinlanggaon o buutan nga ministro Reverend Alfredo Pahugot o kaubanan sa iyang mga kamimbruhan o mga opisyalis. Labi na kang Sister Encarnacion Ramirez. Ma'am, mayong gabi sa inyong tanan, tiya, sa tibok ng pamilya. Usab ko shout out kang Sister Emily Hubay diya sa Metro Manila, uban sa imong pamilya. Kang Pare Eric ug sa imong anak, mayong gabi usab diya kanimo. Sa tanan nga nagapamati karon og sa atong branch sa EPWR Church, shout out ka sa branch EPWR sa Danau, Balit, Babac Island Garden City of Samal. Pinanguluhan usab ni Reverend Teodoro Aguado o kang Reverend Teresita Barbosa uban sa mga opisyalis diha. Maayong gabi sa inyo, sa mga kamimbruhan, maayong gabi sa inyong tanan. Sa usab akong shout out sa atong EPWR Church branch sa Anislag, Barangay San Antonio, Babac Island Garden City of Samal. Pinanguluhan ni Reverend Rogelio Tyros uban sa mga opisyalis o kamimbruhan diha. Maayong gabi sa inyo diha. Sa ato ang EPWR Branch Church sa may Kasilak, Barangay Linaw, San Isidro, Davao del Norte. Pinanguluhan usab ni Reverend Bernadette Rabi Gacos uban siyang Assistant Minister Ludivina Cambil. Sa mga opisyalis diha ug sa tanan nga kamimbruhan, mayong gabi sa inyong tanan. Ug usab diha sa atong EPWR Branch Church sa Rizal, Bansalan. Pinanguluhan ni Ma'am Ignacia de la Cruz ug sa mga opisyal ug mga kamimbruhan diha, mayong gabi sa inyong tanan. Ug labaw sa tanan diri sa atong Central Church
Mongkado Colony, Babak Island Garden City of Samal, pinanguluhan usab sa inyong ubos nga broadcaster karon, yours truly og sa ato ang maabtikon nga Assistant Minister Reverend Lorderly Daguman Lidisma, uban sa mga opisyalis ug mga kamimbruhan sa tanan nga nagapamati karon. Ug usab sa atong mga kaigsunan diha sa EPW Branch Church sa Barangay Santo Niño, Marilog District, Davao City. Pinunguluhan sa atong elder diha, Sigsuon Bilarte, o sa mga opisyalis o mga kamimbruhan. Maayong gabi sa inyong tanan diha, mga kaigsunan. So, nini nga kagabion, mga igsuon, kung ikaw karon nagatanaw man pinagi sa Facebook, YouTube o bisan unsang platform dili na kini aksidente nga naa dinhi karon. Adunay mensahe ang Ginoo para nimo, usa ka mensahe nga mahimong mupukaw sa imong espiritu, magapahinumdom sa imong kasing-kasing magdala og bag-ong kusog sa imong paglakaw uban kaniya. Busa sa dili pa kita magpadayon, gangyo ko ikaw sa pag-like, pag-share, pag-follow nining atong programa karon. Mas aron mas daghan pang maabtan sa pulong sa Dios ug alang usab sa musunod ug wala makasunod sa ato ang programa adto kamo sa atong YouTube channel sa Mongkado FB Broadcasting Ministry. Aron permi kang updated sa atong mga espirituhanon nga mga bulaton. Ang imong pag-share igsuon, dili lang ordinaryong pag-click, kining mahimong dalan aron ang usa ka kalag maluwas, ang usa ka masubo malipay ug ang usa ka tuwad-an o paglawom makabaton pag-usab og kusog. Ikaw mahimong instrumento sa Ginoong, pinagi lamang sa pagpalapad sa iyang pulong. Busa karon igsoon, andamang imong kasing-kasing ablihi ang imong hunahuna paminawa ang mensahe nga atong ipaambit karong kagabion. Kay tingali kini ang higayon nga imong gipaabot, ang Ginoo musulti direkta sa imong kinabuhi. Padayon kita dinhi sa maong programa sa atong social media Worldwide Broadcasting Ministry. Dinang pulong sa Dios gipadayag o gipahayag o ginadapanangat ngadto sa matag panimalay. Ayaw pagbiya kay ang panalangin nagpadayon sa imo nga kinabuhi karon. Busan ini kagabidigson atong hisgutan, ang atong hisgutan nga topic ko karon mao ning gitawag og God's Heart for Faithful Laborers. Ang kasing-kasing sa Dios alang sa matinud-anong mamumuo. Igsoon. Ang Bible nag-ingon sa chapter 9 verse 37 to 38, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Unya mingon siya sa iyang mga tinun-an, daghan ang anihon, apan jutay ang namumuo. Busa pag-ampo kamo sa Ginoo nga tag-iya sa anihon, aron magpadala siya og mga pamumuo ngadto siyang umaigsoon. God has always accomplished His divine purpose through faithful men and women who willingly answered His call. Throughout the Bible, God never looked merely at talents, education, or social status. He looked at the faithfulness of the heart. Faithful laborers are people who remain committed even when no one notices, who continue serving despite difficulties, and who love God more than personal recognition. Tonight, many desire the rewards of ministry, but only a few embrace the responsibility of faithful service. God's kingdom is advanced not by gifted people alone, but by faithful people. A faithful laborer becomes a living testimony that God's work is greater than personal ambition.
Sukad pa sa sinugdan igsoon, gigamit sa Dios ang mga matinud-anong lalaking babae aron matuban ang iyang balaang katuyuan. Wala mong tanaw ang Dios sa kadato, edukasyon o talento lamang igsoon, kundi sa pagkamatinud-anon sa kasing-kasing. Daghan mang gustong makadawat og dugong sa ministeryo, apadyutay ang andam mo anto sa mga sakripisyo. Igsoon gala sa pag-alagad, ang giharian sa Dios dili mutubo tungod lamang sa dakong talento, kundi pinaagi sa mga tinud-anong mamumuo nga nagpadayon bisan lisod ang kahimtang. Number 1, God's call faithful laborers. Gitawag sa Dios ang mga matinud-anong mamumuo. According to 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now it is required that those who have been given trust must prove faithful. Ang gisaligan kinahanglan mapatinud-anon nga matinumanon. God entrusts His work to people who are dependable. Faithfulness is not measured by how famous someone becomes, but by how obedient they remain. Before God promotes a servant, He first examines the servant's consistency in a small responsibilities. Faithfulness reflects God's work character. Unnoticed prayer, every hidden sacrifice, every humble act of service is precious before Him. Heaven celebrates faithfulness more than popularity because faithful laborers build God's kingdom with humility and perseverance. Mga kaigsunan, ang Diyos musalig lamang sa mga tao nga kasaligan. Dili sukdon sa Diyos ang kadako sa ministeryo, kundi ang kadako sa pagkamatinud-anon. Sa wala pa ihatag sa Diyos, abas dakong buluhaton igsoon. Tanaw niya kung matinumanon ba kita bisan sa gamay nga mga responsibilidad. Ang matag pag-ampo nga walay nakakita igsoon, matag sakripisyo nga walay nakaila ug matag pag-alagad nga walay pagpasikat dili mawala sa pananaw sa Dios. Si David, usa ka example, David faithfully cared for sheep before becoming king. Moses faithfully tended sheep in the wilderness before leading Israel. Jesus spent 30 years preparing before beginning His public ministry. Usa daw igsoon si David kuno nga matinud-anong nagabantay sa karnero sa wala pa mahimong hari. Si Moses usab nagatiban sa karnero sa daghang katuigan sa wala pa gitawag aron mangulo sa Israel. Paano na to i-apply igsoon sa atong kinabuhi? Be faithful even when nobody is watching. Serve because you love God, not because people upload you. Pagka matinud-anon, bisan walay makakita, pag-alagad sa Diyos, dili lang sa pagpadayag sa mga tao. Ikadua, God's values willing heart more than great ability. Mas bilhan sa Diyos ang andam nga kasing-kasing kaysa dagkong talento. Ang Colossus chapter 3 verse 23 to 24, bisan unsay inyong buhaton, buhata kini nga kinasing-kasing sa mga inyong kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayra ninyo nga agyantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawan. God can develop our abilities, but only we can choose to surrender our hearts. Many talented people fail because of pride, while ordinary people because extraordinary because of obedience. The greatest qualification in ministry is not brilliance, but availability. God delights in the servants who say, Lord, here I am. Mga igsuon, ang talento mahimong
mapalambo apan ang mapainubsanon ug andam kasing-kasing usa ka personal nga pagpili. Mas importante sa Dios ang pagkamasinugtanon kaysa kahibalo. Ang usa ka ordinaryo nga tawo mga igsoon mahimong gamiton sa Dios sa dakong paagi kung siya adunay mapainubsanon ug matinumanong kasing-kasing. Example, si Isaias gitubag, "Here I am, send me," ingon si Isaias. Always ask, "Lord, how can I serve you today?" Igsoon, pangutan ang imong kaugalingon matag adlaw. Ginoon sa pa ang akong mahimo aron makaalagad ako kanimo. Mga igsoon, ikatulo, faithful laborers endure trials. Ang matinud-anong mamomoo nagpabiling ligon bisan sa mga pagsulay. Sa Galatia chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. Every faithful servant experiences discouragement. Ministry often involves criticism, rejection, sacrifice, and delayed results. Yet God strengthens those who refuse to quit. Faithfulness is proven not during easy seasons, but during difficult ones. Anyone can serve when life is comfortable, but true laborers continue when serving become costly. Mga igsoon, ang tinod ko nga matinod, anong makita? Dili sa panahon sa kalinaw, kundi sa panahon sa kasakit ug mga pagsulay. Ang usa ka mamumuo kuno mahimong kapuyon, apan dili siya muundang. Ang iyang kusog nagagikan sa Dios ug dili iyang kaugalingong abilidad. Example si Paul. Paul suffered imprisonment, persecution, hunger, and beating but continued preaching God. Application, paano? Never quit serving because of discouragement. Continue trusting God. Ikaw pat, God never forgets our labor. Dili gyud kalimtan sa Dios ang atong pagbuhat, ang atong pag-alagad. Ingon ang Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him. People may overlook your effort, but heaven records every act of faithful service. Remember this, mga kapatid. God remember every prayer, every visit to the sick, every words of encouragement, every offering, and every sacrifice done out of love for Him. Nothing done sincerely for God is ever wasted. The harvest may not come immediately, but God is faithful to reward His perfect time. Mahimong walay makaila sa imong gihimo, igsoon. Apan ang Dios wala gyud makalimot ang matagluha, pag-ampo, sakripisyo o pag-alagad aduna kinibili sa tubangan sa Dios. Ang iyang ganti, igsoon, dili lang alang niini nga kinabuhi, kundi hangtod sa kahangturan. The widow who offered 2 small coins give little in human eyes, but Jesus honored her faithfulness. Application, paano natin apply sa ito kinabuhi? Serve quietly, love sincerely, and trust God's timing. Ikalima, the rewards of faithful laborers. Ang ganti sa mga matinud-anong mamumuo. Ang Matthew chapter 25 verse 21, well done, good and faithful servant. The greatest reward is not wealth, titles, or recognition. The greatest reward is hearing what Jesus say, well done, good and faithful servant. Earthly applause fades, but Christ's approval lasts forever. Faithful laborers do not work for temporary recognition, but for eternal joy in the presence of God. Ang labing dakong ganti igsoon na dili lang sa lapi,
dungog o posisyon, ang labing bililhon nga madungog sa usa ka alagad mao ang pulong ni Jesus nga nagaingon maayo kaayo, maayo og matinumanong ulipon. Kini mao ang kadaugan ug walay katapusan. How can we apply? Igsoon, live every day to please God more than people. Pag kinabuhi adlaw-adlaw, aron makapahimuot ug mapahimuot timo ang Dios labaw sa tao. Mga kaigsunan, ang Dios wala mangita og perpekto nga mga mamumuo. Nangita siya og mga matinud-anon. Ang kalibutan mahimong musukod sa kalampusan. Pinagi sa kadaghan sa musumusunod. Kadako sa ministeryo o gidaghanon sa pagdalayg. Apan igsuon ang Dios musukod. Pinagi sa pagkamatinud-anon, pagkamapainubsanon o pagkamalahutayon. Busa, padayon sa pag-alagad. Bisan walay makakita, padayon sa pag-ampo, bisan murag hilom ang tubag, padayon sa pagbuhat sa paayo, bisan walay pagdaig. Ang Dios sa anihon nakakita sa tanan, ug sa hustong panahon ihatag niya ang ganti sa mga matinud-anong mamumuo. Faithfulness today becomes eternal rewards tomorrow. Ang pagkamatinud-anon karon mahimong walay katapusang ganti ug kalipay uban sa Ginoo sa umaabot. Mga kaigsunan, ang Dios wala magkinahanglan og mga alagad, balikon ko nga mga perpekto. Ang iyang gipangita mao ang alagad nga matinud-anon. Ang pagkamatinud-anon dili kanunay makita sa intablado. Kasagaran kini makita sa hilom nga pag-ampo, sa tinagong sakripisyo, sa walay kakapoy, mga pag-alagad ug sa pagpadayon bisan walay nakakita o nagpasalamat. Tingali usay mabati nato nga gikapoy na kita sa pag-alagad. Adunay mga higayon nga murag walay bunga ang atong pagpaningkamot ug usahay wala pagani mailhi og mapasalamatan ng atong gihimo. Apan hinong dumigson ang Dios wala gyud makalimot sa bisan unsang pag-alagad nga gihimo uban sa gugma ug pagtuo. Ang matag pag-ampo, matag luha, matag sakripisyo ug matag buhat nga gihimo alang kaniya, aduna kini walay katapusa nga bili sa iyang atubangan. Busa padayon igsoon sa pag-alagad uban sa pagpinubsanon nga kasing-kasing, ayaw tuguti nga ang kalisdanan pagsulay mga kakapoy mo'y makapahunong sa imong pagtuman sa tawag sa Dios. Ang atong tumong dili ang pagdawat sa pagdaig gikan sa mga tao, kundili ang pagpahimuot sa Ginoo nagtawag kanato. Hinaot kang matag usa kanato, magpabiling matinud-anon hangtod sa katapusan. Kaya ang matinud-anong mamumuo dili lang magapanalanginan dinhi sa kalibutan, apan pagadawaton usab sa walay katapusang kadungganan ug kalipay sa presensya sa Dios. Padayon igsoon sa pag-alagad, padayon sa pagtuo, padayon sa pagpamatinud-anon, kaya ang Ginoo nga master equilibrium nga imong gialagaran matinumanon usab sa pagtuman sa iyang mga saad. Busa nining kahaponon o kagabion igsoon, ato kining putlon igsoon og sa dili pa ako mampo igsoon, shoot out po dako ang tanan mga viewers nato, regular mga viewers nato nini nga programa. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Sa sayod kita igsoon nga ang pulong sa Dios gipanalaginan kini sa Ginoo. Sa tanan nagapamati sa iyang pulong matud pa sa Dios, iya kining panalanginan. Busa igsuon karon nga ikaw nagatan-aw man na mati ikaw sa atong minsahe nining kagabion, igsuon magapadagaya ang mga panalangin sa Dios diha sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Busa igsuon nining kagabion gihangyo ko ikaw kay ato king tapuson alang sa atong mapag-ampo. Gihangyo ko ikaw igsuon sa pagduko sa imong ulo samtang kita magaampo ug asa magkakaron dapita ihatag imong presensya sa atong labaw nga kagahom ang Dios nga tag-iya sa atong mga kinabuhi. Dalaygon og mahigugmaw na mo nga Dios amahan nga langit nun,
Mapasalamaton kami kaayo kanimo tungod sa imong pulong nga nagapahinumdum kanamo nga ikaw nagatanaw dili lamang sa among mabuhat kundi usab sa among kasing-kasing. Salamat kay nahigugma ka kanamo ang mga matinud-anong mamumuo ug dili mo kalimtan ang bisan gamayng pag-alagad nga gihimo alang sa imong ngalan. Dios nga labing gamhanan, tabangi kami nga mahimong mga masaligan ug matinud-anong magbubuhat sa imong gingharian. Hatagi kami kaisog sa pagpadayon sa bisan unsang kakapoy, pagsulay ug makalisdanan, lig-unang among pagtuo aron dili kami matarog sa mga tentasyon ug mga butang nga makapapahawa kanamo sa imong kabubuton. Pun-a ang among kasing-kasing sa gugmag pagkamaupabsanon og tinuod nga kadasig sa pag-alagad, dili alang sa pagdaig sa tao, kundili alang lamang sa imong himaya. Himo kami nga mahimong makahayag ug panalangin sa among pamilya, sa simbahan ug komunidad, aron pinaagi sa among kinabuhi, daghan pa ang madani sa pag-ila ug pag-alagad kanimo. Ginoo, hinaot sa adlaw nga kami mo atubang kanimo, madungog namo ang imong malipayong pulong nga nag-ingon, maayo ug matinud-anong ulipon, nagsalig sa ka sa jutayng mga butang, busa saligan ko ikaw sa dagkong mga butang, sulod sa kalipay sa imong Ginoo. Nini nga kagabiyon o Dios, ang tanan among ibalik ang dakong dungog himaya, diya lamang sa pangalan nga gamhanan, sa ngalan sa Amahan, sa ngalan ni Jehova, sa anak sa among Ginoo Hesukristo, ang bugtong anak, ug ang Espiritu Santo, diha sa lawas ni Dr. Mongkado nga gipuy-an sa bag-ong ngalan ni Kristo nga Dios. Equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o amen. Kalipay sa tao, pakadawat maguhalang sa Diyos. Mag-aigsugo, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini makakaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanon. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group. Kalipay sa tao,